Madrid gerçekten görülmesi gereken bir yer. Madrid'e gelin arkadaşlar. Hey guys, come to Madrid. Madrid is great and waiting for you. Hola, tienes una cita. Toma nota. 25 de junio, Madrid. Te esperamos. Hey everyone, come to Madrid. We will have a great time and there's lots to do here. Hola a todos, os esperamos el 25 de junio en Madrid. Junte-se a nós para o evento final do projeto FISNet. Come to Madrid. It's incredible. No os perdáis el evento multiplicador de FISNet el próximo 25 de junio en Madrid. Come to Madrid! Komið til Madrid. Madrid tengir saman mat og menningu, mat og fótbolta og við ætlum að tengja saman menningu og sjávarfanga og lokaviðburði í FISNet í júni næsta sumar. Te esperamos el 25 de junio. No te pierdas el evento de nuestro proyecto FISNet. Si quieres disfrutar de la mejor oferta gastronómica de pescado y además conocer el sector pesquero español en profundidad, no puedes faltar. Come to Madrid! Vă așteptăm în 25 iunie la eventul FISNet. Vino la Madrid! Come to Madrid!